शुरू वादहु ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूद व सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। कहानी दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज मुल्तान थाना मुमताज़ाबाद की हदूद में। एक इंतहाई अफसोसनाक दिल दिला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि दो कीमती जानें ले ली गईं। आखिर वो जानें क्यों ले ली गईं, और उसके अलावा दो नौजवान शख्स जो कि ज़ख्मी हालत में अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आखिर सारा मामला क्या था, आखिर ऐसा क्या हुआ, वजूहात क्या थी जिनकी बिना पर इतना बड़ा सानिया, इतनी बड़ी क़यामत गुजरी। तमाम वजूहात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, अगर बात की जाए इस वक़ूए की, इस दिल दिला देने वाले वाक़े की, तो ये कोट रब नवाज़ और मतलब अगर हम बात करें दो थानों की, थाना मुमताज़ाबाद और थाना मखदूम रशीद की, एक सरहद पर वाक़े ये मतलब ग्रीन टाउन एक जगह है जहाँ ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसमें दो जानें, कीमती जानें चली गई और दो लोग इंतहाई मजरूब मतलब बहुत ज़ख्मी हालत में हैं। तो मैं इस वक्त वहाँ मौजूद हूँ, उन्हीं से लोगों से जानता हूँ, उस फैमिली से जानता हूँ कि आखिर मामला क्या था। बताया जाता है कि मतलब एक मामूली तल्ख कलामी, क्योंकि जो भी दोनों पार्टीज़ हैं वो एक ही जगह पे, एक ही एरिया में रिहाइश पजीर हैं और काफ़ी अरसे से एक ही जगह पर यहाँ मौजूद हैं। तो आखिर मामला क्या हुआ और सारी तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद। अच्छा आबिद साहब, क्या ताल्लुक़ क्या था जो मतलब मरने वाले को जो शख्स थे और उसके बाद उनके बेटे जो एक वो फौत हो गए, तो उनसे आपका क्या ताल्लुक़ है? जो मरने वाला मेरा छोटा भाई है। ठीक है। और जो दूसरा उसका बेटा, वो उसका बेटा, वो आपका सगा भतीजा है? सगा भतीजा है। ठीक है। क्या मामला हुआ था, ज़रा तफसील से बताएं ताकि मुझे भी और मेरे नाज़रीन को भी और स्पेशली उन इदारों को जिन्होंने इंसाफ फराहम करना होता है उन्हें समझने में आसानी और आपको इंसाफ मिले। जी वो हुआ है, मैं ज़रा ना होया एवें सीगा कि ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਪਾਣ ਲੈਣ ਗਿਆ ਖੋਖੇ ਤੋਂ। ਪਾਣ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਕਾ ਮਾਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਾਣ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਤਲ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਬੋਤਲ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਉੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਟੁੰਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਗਲੇ ਮੋੜ, ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ हॉस्पिटल ਲੈ ਗਏ ਨੇ। रेस्क्यू 1112 आती है, वो उसको लेके चली जाती है। तो उसके बाद ना वो इस तरह होया कि उन्होंने उत्ते कोई FIR करवाई उस लड़के ते, करवा के ते वो घर आ गए ने बच्चे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। मैं ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ इतवार ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਿਪੋर्ट नहीं सी है, यानी कि मतलब अभी तक आपको इत्तला नहीं मिली थी कि मतलब ये ऐसा वाकया हुआ? हाँ, ਮੈਨੂੰ इत्तला नहीं सी मिली। मैं ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ 3 ਵਜੇ। मैं घर आ गया 3-4 बजे आया, तब घर आया, बच्ची मेरी कहती अबू। ये जो वाकया था जो ये बोतल से मतलब वार किया गया, ये किस टाइम क्या था इसका? तकरीबन हफ्ते वाले दिन रात 9-10 का टाइम सीगा। हफ्ते को ये रात 9-10 बजे ये वाकया होता है। उसके बाद 1112 को कॉल की जाती है, 15 को कॉल की जाती है। आपके मतलब वो भतीजे को लेके चले जाते हैं शहबाज शेख अस्पताल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ ना, शाम को ना मैं आया ना घर, मैं आके पूछा करो कि भी मैं घर आया, मेरी बेटी बोली अबू अब्दुल रहमान दे ना कल लड़ाई कितने हो गई, वो लगी चोटा तो हॉस्पिटल है। मैं कहा मैंने इस गल का पता ही नहीं है। मैं फिर कॉल की छोटे भाई कल की मसला बनेगा जी, यह मसला बनया है। मैं कहा जी मैं फिर आ रहा तेरे को, कहता नहीं मैं घर शाम तेरे घर ही आ रहा हूँ। वो लोहे मार्केट काम करते थे, रैश सौंदे इतने मकान किराए तो लिया होया। दोनों बाप बेटे अब्दुल रहमान ने तो मेरे छोटे भाई ने, और उत्थे रह रहे थे। कहते सी असीं आ रहे हैं तेरे कोल घर ही। मैं चलो ठीक है। इन्नी गल की है तो थोड़ी देर बाद मेरे 3 भतीजे मेरे घर आ गए ने, तो बैठे ने चाह पानी शानी पीता, बैठे रहे मेरे को अद्धा पौना घंटा मेरे को बैठे रहे ने। इतवार का दिन है? ये इतवार का दिन है। ठीक है। पिछले टाइम तकरीबन कोई 5-6 बजे का टाइम है।
ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਏ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਰਾਤ ਰਹੋ ਸਵੇਰ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਅਬੂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ 8-10 ਫੈਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਫੈਰ ਨਿਕਲੇ कोई और मसला बन जाए, खड़ा हो जाए, दफ़ा मार तू बह रहा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो मरने वाले के एक और बड़े भाई हैं, और जो दूसरा बच्चा जो मरा है उसके वो चचा भी हैं। तो उन्हीं से जानते हैं कि आखिर सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है जी। जावेद साहब, क्या कहेंगे कि ये सारा मतलब जो ये क़यामत आपके घर पे गुजरी है, बिल्कुल जी। तो ये क्या वजह या नाद क्या थी? क्या ऐसी मतलब कोई जायदादों की दुश्मनी थी, कोई रिश्तों की दुश्मनी थी, ऐसा क्या मामला था कि मतलब इतना ज़्यादा करने वालों ने बुरा कर दिया? ये बच्चों की माड़ी माड़ी लड़ाई आ, कोई एडी खास गल भी नहीं सी। ये तो ही बस लम्मा इशू बन गया, 2 जाना चलियां गई, जख्मी कर दिते। साड़ी तो बस हुकूमत अगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब के सानू इंसाफ दिता। अच्छा, जब ये सारा वाक़या होता है, जब इतनी बड़ी क़यामत आप पर गुजर जाती है, तो मतलब आप जब पुलिस को कॉल करते हैं, जब 1122 को कॉल करते हैं, तो फिर क्या मामलात होते हैं? इदारों ने किस तरीके से, आप उस इदारों से मुतमईन हैं? नहीं जी, हम मुतमईन नहीं। इतनी देर में अगर जल्दी आ जाते तो हमारा बेटा एक बच जाता। अच्छा। हमें उम्मीद थी कि उसको फैर ज़्यादा लगे थे मगर वो बच जाता। भाई तो मौके पर फौत हो गया था, मगर वो उसके चांस थे अगर टाइम से आ जाते। मतलब घंटा लगा रेस्क्यू 1122 को आने बिल्कुल में। बिल्कुल ऐसे। हालांकि जिसकी मतलब वो कहा जाता है बार बार कि 5 से 10 मिनट में वो मौके पे पहुंच जाते हैं। अच्छा चलें, अब रेस्क्यू को हटाकर हम 15 की बात करते हैं। तो 15 पुलिस कितनी देर तक में पहुंची? जो कि कहा जाता है 4 से 5 मिनट में फौरी तौर पर रिस्पॉन्स वो भी जब रेस्क्यू 11 वाले आए हैं उसी वक्त पहुंची है वो। मतलब घंटे में ही पुलिस भी हाँ आई जी, है। पुलिस भी कि जबकि पुलिस को 15 पे बता दिया गया है कि बता मतलब दिया कि इसमें इतनी ज़बरदस्त फायरिंग हुई है हाँ जिसमें 2 लोग अपनी जान से जा चुके हैं, 2 ज़ख्मी हैं, तो उसके बाद भी इतना लेट हाँ हो जी, गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बस इतनी लेट हुए आए हैं, अगर वो टाइम पर वो भी आ जाते तो ये इतने मामले ना जाते आगे। अच्छा, जब पुलिस आती है तो पुलिस कार्रवाई किस तरीके से करती है? मतलब वो जो आपके मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ़्तार किया गया? हाँ जी, गिरफ़्तार किया गया। हमने बाहर से ताले लगा दिए थे उनको। वो जो है ना CCD वाले, पहले पकड़ा उन्होंने उसको पकड़ के पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। ठीक है ना। हमें तो चाहिए वो CCD ने पकड़ा है, CCD के दे वो मुझे। ठीक है, पंजाब पुलिस के हवाले उसको करना ही नहीं चाहिए था। जो दूसरे वो घर वाले थे उनको पंजाब पुलिस लेके गई है। अच्छा, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताएं कि जब वहाँ मतलब CCD ने अपनी कार्रवाई की तो वो जो वेपन्स थे जिससे मतलब फायरिंग की गई वो सब कुछ रिकवर किया गया? जी उसका नहीं मुझे पता क्या क्या किया है, क्योंकि हमें होश नहीं थी उस वक्त। ठीक है, लेकिन जब अब आप पुलिस के पास जा रहे होंगे, पुलिस भी आपको बुला रही होगी, तो पुलिस किस तरीके से आपके साथ ताउन कर रही है? देखो जी, जाएंगे पता करेंगे क्या है। अभी तो हम यहाँ मेहमानों वगैरह के साथ थे, कल गए हैं, ये भाई गए हैं हमारे, तो इंशाल्लाह अब जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे रियासत से, क्या अपील है? क्या हमारी यही अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं, एक मुतासरा फैमिली, एक मुतासरा ख़ानदान रियासत से सिर्फ़ और सिर्फ फरियाद ही कर सकता है, वो अपील ही कर सकता है। ये मज़लूम घराना जिसको मतलब अंदाज़ा ही नहीं था कि रातों रात, मतलब हर आदमी का एक ईमान है कि क़यामत आएगी, लेकिन इस तरीके से क़यामत आ जाना किसी घर पर, तो मेरा ख़्याल है ये वही जान सकता है जिसके साथ ये इतना बड़ा सानिया गुज़रे। तो यहाँ मैं भी रियासत से अपील करना चाहूँगा, मैं भी वज़ीर आला पंजाब से अपील करना चाहूँगा कि खुदा के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि फौरी तौर पर इंसाफ, और वो भी मज़लूम की दहलीज़ पर मिले, ताकि जब तक ये इंसाफ नहीं मिलना शुरू होगा, आप यकीन कीजिए कि जुर्म है वो किसी तरीके से कम नहीं हो सकता। तो इसलिए सज़ा का होना ज़रूरी है। देखते रहिए मुजरिम को।
जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो उस बच्चे की जो कि इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, उसकी मासी का मतलब माँ जैसी, वो खाला भी है और चची भी है, और वो जो मरने वाला वो जो आज उसका बाप जो बच्चे का, उसकी वो देवरानी भी है और साली भी है। तो डबल रिश्ता है। तो उन्हीं से जानता हूँ कि आखिर सारा मामला क्या था, क्योंकि जहाँ जिस तरीके से इनसाइड स्टोरी है जो कि हमारे रिपोर्टर्स ने भी बताई, वो ये है कि इन्वॉल्वमेंट सिर्फ कत्लो गारत तक सिर्फ लोग ही वो नहीं मुलव्विस थे, बल्कि उनकी ख़वातीन भी मुलव्विस थीं। उनको भी हाथ में मतलब हथियार लहराते हुए देखा गया। तो उन्हीं से जानते हैं कि आखिर सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? साइदा। साजिदा बीबी, क्या था सारा मामला? मेरा भांजा सी रहमान, पान लैन गया सी, उत्थे खड़ा सी। काका माछी लड़का है, वो फजूल बदमाशी टाइप दा है, वो गरीब बंदे ते प्रैशर पाਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਰਹਿਮਾਨ, ਉਹਨੇ ਬੋਤਲ ਤੋੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਲਈਆਂ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਸੀਰੀਆ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਟਾਂਕੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਗੜਾ ਮੁੜ ਬਿਹਾੜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰਾਤ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਸਵੇਰ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਵਾਪਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵੀ ਤਾਏ ਅੱਬੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜੁਨੇਦ ਜਮਸ਼ੇਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਜੁਨੇਦ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਰ ਮਾਰਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ। तो ये जो वो माछी आपने बताया और जुनेद बताया, ये दोनों भाई हैं? ਇਹ ਦੋਸਤ ਨੇ। दोस्त ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਦੌੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬੂ ਚਾਚੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ 17 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਦੌੜੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਚਾਚੂ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੂ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਜਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਉਹਦਾ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਆ? ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹ ਤੋਂ 2 ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਨ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਹਜ਼ਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ। ये टाइम क्या है? ये तकरीबन मेरे ख्याल 6:30 पौने 7 का टाइम है। शाम को, मतलब मगरिब से थोड़ी देर हाँ, पहले का थोड़ी टाइम। देर पहले। तो मेरा बच्चा ना ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭੱਜਾ ਆਇਆ ਘਰ ਆਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੁਨੇਦ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੁਨੇਦ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਡਿੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਫੈਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ, ਫੌਤ ਹੋਏ ਦੇ ਫੈਰ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਛੁਡਵਾਇਆ ਭਜਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਸਟਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਨੇ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। मतलब वरना वो आपको भी फायर मार देते? ਫਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਪੜੀ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਆਪ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਿਸਤੌਲ ਆਪ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ, ਮੈਂ ਆਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਮਸਾਏ ਵਾਲਾ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ
1122 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ। अच्छा, 15 ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ। हालांकि रेस्क्यू 1122 को अगर मैं यहाँ आते हुए देखा तो सामने ही मतलब इतना नज़दीक है बिल्कुल। बिल्कुल सामने है। हाँ, कोई कई कह रहे थे 1122 वाले जी कोई ਗੱਡੀ ਮੱਤੀ ਤਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਿਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਇਣ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। सही। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਜਾਓ। ਗੱਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਮਿੰਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। और 15 भी मतलब पुलिस भी इतनी देर ਪੁਲਿਸ से ਵੀ आई है? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਮਗਰੀ ਅਫਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਣ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਚਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਆਣੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਰੀ ਸਹੀ ਨੇ, ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 12-1 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਗਿਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੰਨ, ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ 2 ਦੂਸਰੇ ਫੈਰ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿन वो थोड़ा कंडीशन यानी कि खतरे जो बाहर है, लेकिन एक दी सीरियस हालत है। अच्छा, जब ये 15 होती है, चाहे देर से आती है पुलिस आ जाती है, तो पुलिस ने फिर कार्रवाई किस तरीके से की? पुलिस मतलब आप मुतमईन है उनकी कार्रवाई से? क्या सारे मामला हुआ? उस वक्त मैं जो ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਬੜਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, अब आज मतलब क्या अपील करना चाहेंगे रियासत से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, क्या अपील करना चाहेंगे? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੋ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਦੋ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ आप क्यों मारेंगे? आप कानून क्यों नहीं, मैं कानून हाथ में लेंगे? कह रहा हूं, जो मतलब कानून है उसको अपना काम करने दें। ਮੈਂ ना, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸੀਸੀਡੀ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸੀਸੀਡੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਠੋਕ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 1-2 ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਠੋਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਠੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਕੜ ਕੇ ਫੈਰ ਠੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਫੈਰ ਨਹੀਂ ਠੋਕ ਸਕਦੇ। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मामलात कहाँ तक जा चुके हैं कि मतलब आज रियासत से, इंसाफ से कहा जाए कि लोगों का एतमाद उठ गया है तो ये गलत नहीं होगा। कि वो यहाँ कह रहे हैं कि मतलब वो जो CCD है जो कि हुकूमत पंजाब का एक बेहतरीन इनिशिएटिव कहा जाता है, कई सवालात भी उस पर उठाए जाते हैं। आज वो कहते हैं कि जहाँ एक्चुअल में मतलब उनको काम करना चाहिए, जहाँ उन्हें नज़र आना चाहिए, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे हैं। देखते रहिए मुजरिम को। जी, तो नाज़रीन इस वक्त जो बच्ची मेरे साथ मौजूद है, ये वो बच्ची है कि जैसे ही जब फायर की आवाज़ सुनी और बाहर से एक बच्चे ने आके बताया कि मतलब उसके चचा को गोलियां लग गई हैं, उसके कज़न्स को गोलियां लग गई हैं, तो ये बच्ची बग़ैर सोचे समझे भागी। और जब वहाँ जाके देखा उसने कि अपने चचा को लहू लुहान खून में लथपथ, तो उसने उसे उठाया। तो वहाँ की जो ख़वातीन थी तो उन्होंने इस बच्ची पर भी तशद्दुद किया, इसको भी मारा। और कहा जाता है कि वो डेड बॉडीज़ के साथ भी मतलब बहुत बुरा सलूक किया गया, उन पर भी ईंटें बरसाई गई। तो ये बच्ची वो आप इसको ऐनी शाहिद भी कह सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब वो फौरी तौर पे जो पहुंचने वाला है लोगों में से सबसे पहले जो शुमार होता है वो इस बच्ची का होता है। आप देख सकते हैं कि इसका हाथ ज़ख्मी है, जिस पे मतलब अभी भी बैंडेज हुई हुई है। तो इसी से जानता हूँ कि सारा वाक़या क्या था। जब ये पहुँचती है तो ये वहाँ क्या देखती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मारिया। मारिया, क्या हुआ था उस दिन? मतलब जब आपको कैसे पता चला जो आप भाग कर वहाँ गई? मैं बाहर निकली, आवाज़ सुन के गोली की, तो मेरे भाई ने बताया मुझे छोटे ने कि आपकी चाचू को गोली मार दिया जुनेद और ने। मैं वैसे ही भागी हूँ, गई हूँ वहाँ, उनकी औरतें भी निकली हुई थी। जुनेद है वो फायरिंग कर रहा था, उसको बहुत रोकने की कोशिश की पर नहीं माना। एक लड़का था, उसने मुँह के ऊपर कपड़ा बांधा हुआ था वह सफ़ेद कलर का, वो भाग गया, वो नहीं रुका। इसकी माँ निकली है, बहनें निकली हैं, वो उन्होंने ईंटें मारनी शुरू कर दी हैं। पिस्टल लिए, पिस्टल की गोलियाँ ख़त्म हो गई हैं, फिर उन्होंने ईंटें मारनी शुरू कर दी हैं। मेरा चाचू फोत हो गए थे, उसके ऊपर ईंटें मारने लग गई हैं। मैंने इतना उन्हें हटाया, नहीं हटी हैं वो। आमना थी इनकी एक लड़की, आयशा थी, और इनकी अम्मी शाज़िया थी, उन्हें ईंटें मारनी शुरू कर दी थी। तो
تو کیا تکلیف کیا تھی انہیں, کیا اتنا زیادہ وہ تھا کہ مطلب معاملہ کہ مطلب عورتیں بھی باہر آ گئیں اور وہ بھی مطلب اسلحہ لہرا رہی ہیں, وہ بھی اینٹوں سے مار رہی ہیں, تو کیا ایسا ان کو غصہ تھا, کیوں ایسا کر رہی تھیں وہ؟ اس نے بس بچوں کے پہلے لڑائی جھگڑا تھا, میرے چاچو والے یہاں سے چلے گئے تھے. انہوں نے پہلے میرا کزن ہے رحمان, اس کو ایک دن پہلے انہوں نے شیشے کی بوتل کسی اور سے حملہ کروایا اس کے اوپر, اس کو وہ نشتر میں داخل تھا, اس کے لیے سارے بھی بھائی آئے ہیں. انہوں نے اس لیے یہ کیا تھا کہ سارے بھائی آئیں گے, اس کا باپ بھی آئے گا, پھر ہم سب کو کریں گے ایسا. وہ آئے ہیں, پھر وہ آئے ہیں ادھر ہمارے گھر تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں, ابھی ہم میرا دوسرا بھائی ہے اس کا پتہ لے کے چلے جائیں گے. وہ یہاں سے نکلے ہیں, انہوں نے آگے سے گھیر لیا. جنید کھڑا تھا سامنے, اس نے آگے سے نہیں جانے دیا. میرے چاچو سے بات کرنے کے لیے گئی, بیٹا ہم نے ایک جگہ پہ رہنا ہے تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہو. تو ابھی کہتا کالونی میں آپ کیوں آئے ہو, آپ کو منع کیا ہے. وہ کہتا ہم تجھے پتہ ہے کہ محلے دار میں ایک دوسرے گھر آنا جانا رہتا ہے. تو بس وہ گیا ہے اندر سے, اس کی ماں گئی ہے, جا کے پسٹل لے آئی ہے. اس جنید نے گولیاں مارنی شروع کر دی. اچھا, لیکن جب آپ وہاں پہنچتی ہو, یہ آپ کا ہاتھ کیسے زخمی ہوا؟ یہ ان کی امی نے انڈے ماری ہیں. پہلے میری طرف انہوں نے گولی پسٹل کیا, گولی ختم ہو چکی تھی, پھر انہوں نے انڈے مارنی شروع کر دی. پھر میرے چاچو کے اوپر انڈے ماری تھی, آگے میں ہو گئی تھی, اس کے منہ کے اوپر انڈے ماری تھی, وہ فوت ہو چکے تھے. اچھا, فوت ہونے کے بعد بھی اینٹیں مار ہاں رہے جی, چھتوں پہ گئی ہیں, چھت سے انڈے مارنے لگ گئی ہیں. تو مطلب ان کو بچانے کے لیے آپ اس کے مطلب ان کے اوپر ہو گئیں کہ یہ پھر ان میں کو نے نہ لگے. ہاں جی, میں نے کہا ان کا منہ زخمی نہ ہو, بھی وہ فوت تو ہو چکے ہیں, اب اتنا تو نہ کریں نا. پھر میں آگے ہو گئی تھی. اچھا, اب آپ خود بھی ایک مطلب خاتون ہو, ایک لڑکی ہو, مریم نواز شریف صاحبہ بھی ایک خاتون ہے, کیا اپیل کرنا چاہو گے؟ میں ان سے بس یہ اپیل کرتی ہوں ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. دوسرے گھر مریم نواز پہنچتے جو امیر ہوتی ہیں, ہم غریب ہیں, ہمارے گھر ابھی تک کوئی بھی نہیں پہنچا. ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. جیسے ہمارے 2 قتل ہوئے ہیں, ان دونوں کو چوک میں کھڑا کر کے ان دونوں کو گولیاں ماری جائیں. بس ہم اتنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. مطلب غریب کا جب مرتا ہے تو مطلب پولیس بھی وقت پر نہیں پہنچتی ہے. پولیس 1.5 گھنٹے بعد آئی ہے, ایمبولینس نہیں آئی. میرے پانجے دے دم ٹوٹ رہے نے, سانو لے چلو, اسی کتنے لے کے جاندے, نہیں آئے. سانو انصاف چاہیے. ہن مریم نواز کتنے نے؟ CCTV والے لوکاں دے بچے نوں فضول گولیاں مار دے, نجائز لتاں تے گولیاں مار رہے. ہن CCTV والے کتنے گئے, انہاں نوں کیوں نہیں مار سکدے؟ انہاں بے گناہ یتیم بچہ ہو گیا, کرائے دا مکان ہے, انہاں دا سارا کون ہے. ہن مریم نواز کتنے نے؟ اس جی حکومت نوں کی کرنا ہے؟ امیراں تے بہت اپنا بخاری, اس حکومت دا کوئی فائدہ نہیں. CCTV دا کوئی فائدہ نہیں. کہ لوکاں دے نجائز پتر مار دی, ہن انہاں نوں گولیاں مار. انہاں دی عورتاں نے غلط کیتا ہے, یہ چھڑ دین گے. رشوت خار پولیس بھی رشوت لیندی ہے, نہ چھوڑ دینا انہاں. سانو انصاف چاہیے. ساڈے 2 مرے, انہاں دے مرنے چاہیے. پنجاب پولیس سانو چاہیے چاہیے, انہاں دے مرنے چاہیے. روڈ تے سرعام انہاں نوں گولیاں مارن, اور سانو کچھ نہیں چاہیے. وہ چھوٹا جا بچہ, میری بہن ودوا ہو گئی, میری بھانجی ودوا ہو گئی, وہ کدے سہارے تے, کوئی کمان والا نہیں گا, مزدور نہیں ہوگی. وہ بچے ہیں, انہوں نے نہیں پتہ ساڈا باپ فوت ہو گیا, نہیں ہو کوئی پتہ نہیں. مطلب جہاں آپ کی بہن کی اگر بات کی جائے تو جہاں اس کا سر کا تاج, سر کا سائیں, وہ اس وقت دنیا میں نہیں رہا. ایک بیٹا جوان جو کہ اس وقت دنیا میں نہیں رہا. 2 بچے انتہائی زخمی ہیں, جس میں سے ایک کی آپ ہی بتا رہی ہیں کہ بہت حالت خراب ہے. تو اس ماں کا کیا حال ہوگا؟ جو پانجی میری, وہ پانجی, وہ بھی میری سکی پانجی, جڑی بہو ہے میری بہن دی, وہ بھی میری پانجی. وہ کدے سہارے جی 8 کتنے مہینے بچے ہیں اس کے؟ میری بہن تے نہیں, وہ جو آپ کی بھانجی ہے. پانجی, ایک بیٹا 8 ماہ دا. بس وہ ایک ہی بیٹا, ایک ہی 8 بیٹا. ماہ کا. پاپا پاپا کر رہے. ہن سانو مریم نواز کو انصاف چاہیے. جمشید جنید نوں گولی لگنی چاہیے. اور ساڈے واسطے حکومت نوں چاہیے فیصلہ کرنا. ہن حکومت کتنے, مریم نواز کتنے ہے؟ امیراں نوں بہت جلد پہنچ دی گا, غریباں نوں کیوں نہیں پہنچی؟ پہنچنا چاہیے. اس ٹائم انہاں دا کوئی سہارا نہیں گا. جی, تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اگر بات کی جائے تو قتل وہ ایک شخص نہیں ہوتا کہ جو اس وقت دنیا سے چلا جاتا ہے, بلکہ ایک پورا خاندان قتل ہو جاتا ہے. آج وہ 8 ماہ کا بچہ جو کہ ابھی اس دنیا میں اس نے دیکھا ہی کیا ہے, اس نے شاید اپنے باپ کی شبیہ بھی ابھی تک اس کی آنکھوں میں وہ پوری طرح نہیں سمائی ہوگی. وہ جب بڑا ہوگا تو وہ سوال کرے گا. کس سے سوال کرے گا؟ وہ اس معاشرے سے سوال کرے گا. کس سے سوال کرے گا؟ وہ اس ریاست سے سوال کرے گا کہ آخر میرے باپ کے قاتلوں کو فوری طور پر انجام تک کیوں نہیں پہنچایا گیا. آج وہ جو ہم کہتے ہیں کہ پولیسنگ بہت بہترین ہو گئی ہے, لیکن جو اعتماد کا فقدان ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں جو ایک خاتون, ایک مظلوم خاتون جس نے واقعی اپنے خاندان کے اتنے سارے لوگ کھو دیے ہیں, جس کی تکلیف واقعی اس کے لفظوں سے آیا ہے, اس کی آنکھوں سے وہ جو بہتے آنسو ہیں وہ ساری کہانی بیان کر رہی ہے. لیکن یہاں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اسے یقین نہیں ہے
क्यों? क्योंकि गरीब के लिए कोई नहीं आता, गरीब के लिए तो पुलिस वक्त पर नहीं आती। तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से वो गिला करती हैं कि अगर कोई अमीर मर जाए तो वो वहाँ फ़ौरन पहुँचती हैं, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी क़यामत गुजर गई, लेकिन हुकूमत का कोई फ़र्द यहाँ उनको दिलासा देने नहीं आया। हालांकि जो लोग होते हैं वो रियासत की ज़िम्मेदारी होते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ, क्योंकि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ख़ुद कहती हैं कि औरत उनकी रेड लाइन है, तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ आके इन औरतों के सर पर हाथ रखना उनकी ज़िम्मेदारी थी। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त इस घर की एक और ख़ातून मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? किश्वर। ईश्वर भाई, क्या कहेंगी कि मतलब आपका क्या ताल्लुक़ था मरने वालों से? मेरा छोटा देवर है और मेरा भतीजा। अच्छा, ये जो क़यामत आपके घराने पे गुजरी, तो ये सारा मामला किस तरीके से देखती हैं? ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਂਦਾ, ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰਫ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰਫ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਔਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਲਦੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਖੂਨ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਔਰ ਸਾਹ ਕੋਈ ਭਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹ ਕਿਤੇ ਨੀਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਆਮਤ ਦੇਖੀ ਆ। ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖਦਾ। तो क्या मतलब बहुत ज़्यादा दहशत है उन लोगों की, बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं वो लोग, क्यों ऐसा किया गया कि मतलब जो अहले इलाका थे वो भी मतलब मदद को नहीं आए, डरते थे लोग, क्या वजह थी? ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੱਕ ਸਾਡੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। मतलब कोई उठाने के लिए तैयार नहीं था? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ। तो अब बहुत मुश्किल से। आपको खुद को अपने में गैर महफूज नहीं लगता, अपने बच्चे गैर महफूज नहीं लगते इस इलाके में? क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इतना टाइम लगा रेस्क्यू को आने में, रेस्क्यू करने में, फिर उसके बाद पुलिस इतनी देर से आई, तो आप लोग भी इसी इलाके में रहते हैं? ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी तो नाज़रीन, जिस जगह पे मौजूद हूँ ये वही जगह है जहाँ वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसको कोट रब नवाज वज़ानिया भी कहा जा रहा है, कि जहाँ 2 कत्ल हो चुके और 2 जो जवान लड़के हैं वो इंतहाई मजरूब हैं, इंतहाई ज़ख्मी हालत में, जो कि अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं हॉस्पिटल में। तो ये वो जगह है कि जहाँ से मतलब ये फायरिंग की गई, और यहाँ मतलब ये भी कहा जाता है, मुबैन इतलात भी हैं कि घर के ऊपर से जो ख़वातीन थी इस घर में मौजूद, वो वहाँ से मतलब जब लोग मर भी गए तो उस पर भी पथराव होता रहा, मतलब ईंटें फेंकती रहीं। और जिस तरीके से मतलब हमने देखा कि यहाँ एक बच्ची से बात भी की कि वो अपने चचा के ऊपर आ गई और वो भी ज़ख्मी हो गई। वो ये बताती हुई जो उसकी हालत थी वो शायद आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो ये कह रही थी कि मतलब मेरे जब चचा मर भी गए थे तो तब भी मतलब उनकी लाश पर भी ईंटें बरसाई जा रही थी, तो इसलिए मतलब मैं उनको बचाने के लिए जब आगे आई तो मैं भी ज़ख्मी हो गई। तो देख सकते हैं कि यहाँ जो अभी खून है वो भी अभी तक मौजूद है। ये दरख्त इस चीज़ के गवाह हैं, ये आसमान इस चीज़ का
गवाह है कि यहाँ कितना ज़्यादा खून फैला हुआ है, मुख्तलिफ़ जगहों पे जो मतलब ब्लड स्टेन्स हैं वो भी अभी मौजूद हैं। और सबसे जो अफसोसनाक बात है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात की, क्योंकि पंजाब पुलिस के बारे में ये कहा जाता है कि अगर 15 की बात की जाए तो उनका जो रिस्पॉन्ड टाइम है वो कहते हैं 15 मिनट, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं हाँ 15 मिनट तो रिस्पॉन्ड टाइम है, लेकिन हम 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जब यहाँ हमारी लोगों से बात हुई, इस मुतासरा ख़ानदान से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि कोई घंटे से भी ज़्यादा लगा यहाँ पुलिस को पहुँचने में। एक तरफ हम पुलिस की बात करें तो दूसरी तरफ रेस्क्यू 1112 जो कि एक बेहतरीन इदारा, और मैं उसकी तारीफ़ करते नहीं थकता। लेकिन अगर इस स्पेसिफ़िक वाक़े की बात करूं तो यहाँ मतलब जो लोग बताते हैं कि रेस्क्यू को भी पहुंचने में कोई 1 घंटा लगा, तो ये बहुत ज़्यादा सवालिया निशानात मौजूद हैं। और सबसे बढ़कर जिस तरीके से जब मैं मेरी पूरी टीम मुजरिम कौन यहाँ पहुँच रही थी, तो अगर हम आपको बताएं तो 1 किलोमीटर का भी फासला नहीं है कि जहाँ रेस्क्यू का दफ्तर मौजूद है। तो आखिर इतने ये सारे मामलात ऐसे क्यों हुए, ये तो हम इदारों से ही जानेंगे। और यहाँ अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, एक और अहले इलाका इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आखिर सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल साहब, क्या कहेंगे ये सारा मामला आखिर क्या था? ये सामने बैठा था, मैं दुकान है मेरी, जी। तो फायरिंग की आवाज़ आई, मट्टी ऐसे उठ रही थी, बंदे फड़क रहे थे, भागे हम, भाई क्या हो गया, लेकिन उस टाइम फायरिंग के दौरान नहीं आया मैं। जब आया देखा तो तड़प रहे, ईंटें लग रही हैं, जो मरा हुआ था उसको, तो हालात बहुत ही, जो मर चुका था शख्स उसको भी ईंटें मारी जा रही थी। आखिर ऐसी क्या वजह थी, मतलब ऐसी क्या वजह अनाथ थी? कोई दुश्मनियाँ, कोई मतलब नहीं मालूम, लेकिन ये वाक़या तो आंखों से देख अभी पता चलता है, तस्वीर सामने मरे हो। मतलब आज भी जब आप सोते होंगे, आंखें बंद करते होंगे, अभी तक मेरे ज़हन में वही मंजर है, वो नहीं हट रहा ज़हन से मंजर। इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई। वो जो मतलब एक शख्स जो कि उस घर के कफील थे, जो कि उस घर के वारिस थे, उनका तो कत्ल उसी वक्त फौरी तौर पर हो गया था। लेकिन जो दूसरे बच्चे थे, वो जवान बच्चे जो कि इस कौम का मुस्तकबिल था, वो यहाँ पड़े हुए थे, कोई बचाने वाला नहीं था। वो ऐसे था अजीब सा माहौल। सारे हमारे अब तक ज़हन फेल है, जिनके साथ गुजरी है उनका क्या होगा। धमकियाँ इनको मिली हैं। वो बंदे बज़ाहिर तो लड़के थे, बच्चे थे, लेकिन उनके अंदर का तो पता नहीं था इन्होंने क्या करना है, क्या किया है। तो पहले भी बाकी जालिमों के जालिम हैं ये। पहले भी कोई इलाके में इस किस्म की हरकतें, मतलब लोगों के साथ बदमाशी, कोई इस तरह करते रहे हैं ये लोग? बस छोटे मोटे तो लड़ाइयों में दाखिल होते रहे। ये तो लड़ाई नहीं थी, ये तो क़यामत थी। क्या कहना चाहेंगे, मतलब यहाँ अहले इलाका से भी क्या वो अपील करना चाहेंगे? और उसके बाद सबसे बढ़कर जो रियासत है, जो रियासत माँ कहते हैं, उस रियासत से क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे कहेंगे इनको, ये मजलूम लोग हैं, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे इनके बच्चे खून में नहाए, इनको जालिमों को सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तो मेरा ख्याल है कि जो मुआशरे में वो इंसाफ का जो एक बैलेंस है, हाँ जी, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकेगा। नहीं हो, बिल्कुल। अच्छा, आप क्या, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा शिकायत की कि भाई जब वो ये सारा सानिया हो गया, ये क़यामत हो गई, तो 1115 की गई, 1122 की गई, तो आने में बहुत टाइम लगा। आप जब क्योंकि मौके पे मौजूद जब फायरिंग हुई है उस टाइम अजान मस्जिद में मिल रही थी, अजान मिल रही थी, 1.5 घंटे या 1.25 घंटा तकरीबन लगा। इन्होंने बच्चों ने पानी तक मांगा है, जो मरने वाला एक बच्चा बाद में मरा है, बड़ी मुश्किल से पानी लेके आए हैं, उसे पिलाया है। मकसद है कि जो है ना, इंसानियत तो अंदर किसी के भी नहीं है, बस मतलब बेहिसी का आलम देखा। बेहिसी का आलम, बेशक, कि लोग मरने वाले मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, और वो पानी मांग रहे हैं। ना तो ये करबला था, ना ही कोई मैदान जंग था कि जहाँ किसी दुश्मन के साथ ये सारा मामला हो रहा था। सब मोहल्लेदार थे, एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। उस टाइम सब डर गए थे। इनके हाथ में वो पिस्टल थे, ये सब डर गए थे। क्या करे, वो कहते थे कहा हमें ना गोली लग जाए। तो अब मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया उसी टाइम तक, जब पुलिस आई उसने गिरफ्तार किया है। ठीक है, मतलब अब किस तरीके से, मतलब जो हालात हैं इस इलाके के, लोग किस पुरसुकून हैं या नहीं, अभी भी डरे हुए हैं। मैं खुद भी डरा हुआ हूँ। मेरे बच्चे, मैं बच्चों को कहता हूँ खुदा का नाम है, दोस्तियाँ ख़त्म करो, किसी से कोई मारे ना उसके आगे हाथ जोड़ दो। यार ये क्या इंसानियत है? कसाई भी रहम करता है, इन्होंने तो रहम किया ही नहीं है।
اور معاملہ صرف وہ چھوٹی سی تلخ کلامی کا جو کہ اتنا بڑھا کہ مطلب جو ایک عدم برداشت ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں وہ ختم ہی ہوتا جا رہا ہے کہ اگر وہ کوئی بڑے چند بیٹھ کے جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص صرف بات کرنے آیا تھا کہ بھائی وہ معاملہ تو ختم ہو معافی مانگنے آیا تھا، وہ لڑائی کرے، وہ لڑنے والا ہی نہیں ہے. یہ بولے گا غصے میں، وہ اس نے کبھی جب بھی بات کرتا تھا کچھ وہ ہنس کے ٹال دیتا تھا. میرے دکان پہ اس کا کھاتا رہتا تھا سالوں کا، کہ جب بھی میں غصے میں بات کرتا تھا وہ کہ چاچا جی. وہ بہت اچھا آدمی تھا. وہ جو بچہ مرا ہے وہ بھی بہت اچھا تھا. جی تو ناظرین، اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے، جہاں اگر بات کی جائے کسی بھی واقعے کی، کسی بھی وقوعے کی، تو جہاں پولیس کی جو ٹیمیں ہوتی ہیں، پولیس جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہوتے ہیں تو ان کی ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تو وہیں جو ہمارے ادارے کے جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ بھی انسائڈ سٹوریز لے کر آتے ہیں، وہ بھی جو وقوع ہوتے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ آخر انہیں یہ سارا معاملہ کیسے پتہ چلا اور پھر انہوں نے جب تفتیش کی تو کیا چیزیں سامنے آئیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اقبال صاحب، کیا کہیں گے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ مطلب آپ کے علاقے میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جسے میرا خیال ہے کہ پورے نیشنل اگر میڈیا کی بات کی جائے تو کوئی ایسا چینل نہیں ہوگا جس نے نہ کور کیا ہو. تو یہ سارا واقعہ کیا تھا؟ جی بالکل، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. عوام بہت اتنی پریشان ہوگی جب یہ وقوع ہوا ہے. تو جیسے مجھے اطلاع ملی ہے، میں یہاں پہنچا ہوں تو 112 آئی ہوئی تھی، تو سارے ادارے بھی آئے ہوئے تھے. تو میرے خیال میں اگر یہ ایک دن پہلے جو وقوع ہوا ہے، اگر اس پہ فوراً ایکشن ہوتا، پولیس رسپانس کرتی، اس بندے کو گرفتار کر دیا جاتا، تو میرے خیال میں یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچتی. یہ پولیس کی بالخصوص جو میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ یہ اس کی نااہلی ہے، مطلب نیگلیجنس جو اس میں نظر آ رہی ہے وہ پولیس کی ہے. ہے. اور پھر وہ اقبال صاحب کیا کہیں گے کہ یہاں لوگوں نے بڑے الزامات لگائے پولیس پہ، اور ریسکیو پہ ہمیشہ کبھی الزام نہیں لگتا، لیکن اگر اس اسپیسیفک وقوعے کی بات کی جائے تو یہاں کہا جاتا ہے کہ جو 1122 ہے وہ بھی کوئی گھنٹے کے بعد پہنچی، اور اسی طرح پولیس بھی بہت دیر بعد پہنچی. میری ریسکیو والوں سے اسی وقت بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہماری گاڑیاں یہاں اویلیبل نہیں ہیں، ہماری ایریے پہ جو حادثات ہیں وہاں گاڑیاں گئی ہوئی ہیں، تو وہاں آنے میں تھوڑی دشواری ہوئی ہے. تو پولیس جو حالانکہ یہاں سے تقریباً میرے خیال میں 2 سے 3 کلومیٹر دور تھانہ ممتاز آباد ہے، تو ان کا یہاں لیٹ پہنچنا افسوسناک وقوع ہے. یہ بہت افسوسناک ہے کہ یہاں ویسے ڈولفن اسکواڈ بھی یہاں ہوتی ہے، محافظ اسکواڈ بھی یہاں ہوتی ہے، مین روڈ ہے، اور یہاں یہ اپنے ساتھ ہی ہے فاطمہ ٹاؤن ہے، وہاں اس کے اندر ہی اپنا آفس ہے ممتاز آباد. لازمی سی بات ہے جب ہم تو اپنے 5 سے 10 پروگرام میں منٹ آفیسر سے بات کرتے ہیں اور ان سے یہ بات کی جاتی ہے کہ 15 کا رسپونڈ ٹائم کیا ہے، تو موسٹلی کہا جاتا ہے کہ جی 15 منٹ میں پولیس پہنچتی ہے. لیکن جب بھی ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹائم جو ہے وہ 15 منٹ کا ہے، لیکن پولیس ہمیشہ اس سے پہلے پہنچ جاتی ہے. لیکن اگر ہم اس واقعے کی بات کریں کہ جہاں مطلب 2 جانیں قیمتی چلی گئیں، اس کے بعد 2 لوگ زخمی ہو گئے، لیکن پولیس کو گھنٹہ سے زیادہ لگا پہنچنے میں، تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جی بالکل، یہ سی پی او صاحب سے اس حوالے سے میرے خیال میں ڈسکس کرنی چاہیے، ادارے کو بھی کرنی چاہیے، اور ان کو بھی بتانا چاہیے کہ اتنا لیٹ، اتنی نااہلی پولیس کی، متعلقہ پولیس کی اتنی نااہلی کیوں ہے، اتنا لیٹ پہنچنا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لیٹ پہنچنا. اگر فوراً آ جاتے تو شاید یہ معاملہ اتنے نوبت تک نہ آتا، یہ قتل تک وہاں معاملہ نہ جاتا. جہاں جو 2 زندگیاں جو یہاں ختم ہوئی ہیں، جو جانیں بالکل ختم ہو گئی ہیں، یہ ختم نہ ہوتی. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ معاملات کس حد تک سنگین ہیں کہ اگر بات کی جائے کہ ہفتے والے روز جب یہ ایک بچہ یہاں سے گھر سے نکلتا ہے اپنے، اور سامنے ایک چھوٹی سی شاپ ہے وہاں سے پان خریدتا ہے اور وہ کھا رہا ہوتا ہے، تو دوسرا ایک لڑکا آتا ہے جس کو نام ماچھی لیا جا رہا ہے کہ وہ آتا ہے اور اس پہ گالم گلوچ وہاں ہوتی ہے، مطلب ایک تلخ کلامی ہوتی ہے، جس کو وہ بڑھتے ہوئے وہ وہاں سے ایک بوتل اٹھاتا ہے اور اس کے سر میں مار دیتا ہے. سر میں مارنے کی وجہ سے وہ جو بچہ ہوتا ہے جو پان خرید رہا ہوتا ہے، پان کھا رہا ہوتا ہے، وہ زخمی ہو جاتا ہے. اس کی 15 کی جاتی ہے، پولیس آتی ہے، لیکن کارروائی کچھ نہیں ہوتی، معاملے کو رفع دفع کر دیا جاتا ہے. کاش وہاں کارروائی کر لی جاتی تو اس سے اگلے دن اتنا بڑا وقوعہ، اتنا بڑا سانحہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا، اور شاید ہم 1-2 قیمتی جانیں بھی بچا سکتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ جو وہ پولیسنگ کی وہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی کچھ رکھنے موجود ہیں جن کو بھرنے کی ضرورت ہے. تو اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین، اس ارض مقدس کو، اس پاک سرزمین کو امن کا، خوشیوں کا گہوارہ بنا دے. اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.